ক'ব লাগে দেই praise the Lord হাৱাই আহিবলৈ দিবি ত্ৰিপালখন ওলাবলৈ দিবি এইটো গপুৰা ওলাবলৈ দিবি হলিবি মলাগা চিৰবা নাহিলিব মই ঈশ্বৰ লগা চিজ পাব ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব এইটো ডিসিশন লৈ না থাকিব লাগে দেই praise the Lord hallelujah God is good and all the time ঈশ্বৰ ভাল আছে সদায় দিন ইটো নিচিনা আজি আমি কালাগা থিমটো চাইছিলোঁ the word became flesh কৈছে কথাটো হৈছে কোনটো মানুহ হৈ কিনা পৃথিৱীতে আহি যাইছে কৈছে praise the Lord hallelujah itu kothadu ishe kulo to suru brase koshe John 1:1 dame am pai jabo in the beginning was the word and the word was with God and the word was God so the word became flesh matlab God himself became flesh with the second trinity itu logo dai je Jesus Christ lo dai praise the Lord hallelujah itu nimide ami khan laga jivan da sai in verse 14 is actually and the word became flesh and dwelt among us and we have seen his glory as the only son from the father full of grace and truth what is the reason the word became flesh kile isola kotha du manu hogi na je ki kane grace aru truth to ani dibole kane praise the Lord the word became flesh to bring the grace and truth anugraha aru truth hosadu ani dibole kane praise the Lord hallelujah God is good and all the time itu nimide ami an John laga site jagina saishigulo do ami antate Jesus Christ kile prithivide aishe we have so many reason ekta story kobo ekta bacha do hishigulo do tai nijor laga hat bra ekta boat banaise matlab khilia laga boat ekta banaise to itu do ekdom ta laga mon digina tai bana nimide tai itu ki bishi morom kore gushi de itu boat ke तो एक दिन ता लगा फैमिली परिवार तहन एक की लोगों दे एकता बीच ते ना अमेरिकन नागालैंड दे बीच ना दिखे पगला नदी पगला पहाड़ दिखे इतु निशना तू बीच ते जाइसे कोशी दे फैमिली खान लोगों दे तो बीच ते जाओ तो इनका बीच ते उसे तो पानी तो इनका है वो और वापस जाए ना होए इतु निशना इनका एकता होम में ता लगा बोट तो हराई दिसे कोशी दे ता लगा इमान मोन दिगिना ता लगा टाइम दिगिना ता लगा फोकस ता लगा भावना पूरा मन पूरा दिखना इतु बहुत बना ताई मोरम कुरिया बहुत तू इतु पानी दे हराई दिसे तो ताई मन बिशी दुख होगिना ताई गोरे वापस आइसे कुछ दे and then he tried to make the same boat होली भी ताई first ते किनगा बनाइसे इतु हिसाब ते बनाओ ना पड़ा हो जैसे ताई first ते किनगा बनाइसे exactly इनगा बनाओले ना पड़ा हो जैसे कुछ दे इतु नहीं मिले ताई बिशी मन दुख होइसे किले माने ताई मोरम कुरिगिना बना लगा सामान तो हराई दिया नहीं मिले तो itu nimide tai du bishi mondu khogina goraise to tai next din de ma mondu khogina tai mon bikhaigina al mon kiba hogina tai rasta de biraigina jai thagisi gushi de town de rasta de birai thagisi gushi to rasta de biraigina ja homede tai tala matha guraigina ekta dukan sa homede talaga bot tu itu dukan de thagisi gushi de talaga bot tu manu bura paigina utu dukan malik bura itu bot tu paigina anigina talaga dukan de price tag dali dihe मतलब ताई फ्री बरा बनाइसे होल भी एते दो ताई उतु बरा उठाइ लो बरा ताई दु बिक्री कुरबले राखि दिसे आरो ताते प्राइस टैग राखि दिसे मतलब इतु बोट 1000 एग्जांपल 1000 रुपीस हो जैसे तो ताई पैसा नाय तो ताई तु दिखे दो अरे तु म लगा बोट निसिना से नहय तो ताई तु दिखे दो ओवर खुशी पाइसे गुसे दे एने गावगना ताई फाट पलाइना ता लगा करे जैसे आरो ता लगा बाबा के ताई इतु बोट लगा दाम दु मांगिना हिगिना itu bot tu kini lo sih deh praise the Lord Kuraten bishi kana kuraten ami ki bishi huti ase aji bisasi manu kan ami bi apuni bi bisasi manu ase kwegena yate jama kurigena miligena ami kan dance kure ase na heaven de ami kan lo kuribuna nai bishi tangar koshendo yate ase dei etu karone kali prithibi di no hoy holebe আমি কান স্বর্গতে বি যাইগিনা না এজন কে দেখিবলৈ পাৰিবলৈ কাৰণে হে আমি কান খুশি কৰিব দে কয়গিনা সবকে জানাই দিয়া আছে দে আজি ঈশ্বৰ কথা বৰা কৈছে ঈশ্বৰ কি থেংকস দিবি কিলিমানে ঈশ্বৰটো ভাল আছে তাৰ লগা মৰমটো হামেশা কিলে আছে কৈছে দে এটো কাৰণে আজি বি ঈশ্বৰ লগা মৰম পিছি ডাঙৰ আমি কান লগতি থাকিয়া দেখিগিনা ঈশ্বৰ কি ব্ৰেছ কৰি আছে দে আজি laga program panai purai tibo Sunday morning laga ase time to 9:30 ase de hallelujah
আপনি মই আত্মা দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব আপনি মই লগা জুইটো সদায় জ্বলি কিনা যাব খুজিলে হালেলুয়া আপনি মই লগা জুইটো বেন কৰিব আপনি লগা ওচৰত কোন আহিব তাই কিন্তু বেনটো ফিল কৰিব খুজে মান কিনেকা আত্মা দি যাব কিনেকা গ্ৰো কৰিব লাগিব প্ৰেয়াৰ হালেলুয়া আজি মই আপোনাক ক'লে মন আছে আমি লগা প্ৰাৰ্থনা লগা জুইটো জ্বলাই দিবি হালেলুয়া এইটো জুইটো জ্বলাই দিবি এইটো মানে পল ব্ৰা encourage kusido pray continually na pray to nurukina kuribide kusido mahando na khali dukh takam de bishi pratna koride khushi tamne pratna nai kita ghore thik ase pratna nai holbi kita ghore bimar hobo kita ghore ka condition aibo pratna kole man shuru ho jay holi bible de koina ase continue in prayer আপনি লগা জীবন আত্মা দিয়ে ঝুলি কিনা যাবলে মাসলে the first we need to pray every day মালাকা লাইফ তো প্রার্থনা লাগা জীবন হব লাগে আসলে আর কি দেখে লাগা জীবন তো প্রার্থনা লাগা জীবন হব আপনি লাগা লাইফ তো আগে যাবলে আসলে হালেলুয়া prayer is very important প্রার্থনা বা এতো ঝুলি কিনা যাবলে আসলে এতো প্রার্থনা বা মালাকা খ্রিস্টান লাইফ আগে ঝুলি না যাবলে আসলে বেশি মনো প্রার্থনা নাই তো বেশি মনো প্রার্থনা না থাকি তো রিভাইভাল আমি বেশি প্রার্থনা করে রিভাইভাল খতম হওয়ার পিছনে মালাকা প্রার্থনা তো আস্তে আস্তে কমতি হয়ে যায় বলবি পল বা এনকারেজ করিস না উই মাস্ট প্রে সদায় প্রার্থনারে থাকিবি কষ্ট আজি আপনি মালাকা জীবন এইটো জুই ফায়ার আপনি জ্বলি না যাবলে মন ছিল তো কি কৈছে প্রার্থনারে থাকিব লাগে কৈছে হালেলুয়া এন্ড সেকেন্ড কি কইনা আছে কিনেকা মালাকা জুই এইটো ফায়ার রিভাইভাল লাগা জুই তোমার কিনেকা জ্বলি কিনা যাব আগে দে রিডিং দ্য ওয়ার্ড কিপস দ্য ফায়ার বার্নিং ঈশ্বর কথা হালেলুয়া Because I got me inside, I'm not there to say.